Dijama'i taqdimi kanggone salat jamak takdim, jamak sing dijakake saka wektune, jamak maju. Apa arba'atu syurutin, papat piro-piro syarat. Al-awalu tes yang pertama iku at-tartibu, teratur urut, ora simpang siur. Bi ayat da, artine kalian to mulai sholat sopo musafir bil ula kelawan sholat sing pertama. Sholat sing pertama tegese maghrib utawa napa? Maghrib utawa zuhur. Kalau ini bicara jamak, kalau jamak berarti antara maghrib karo isya, zuhur karo asar. Ini tembung sholat yang pertama berarti ya nek ora maghrib zuhur. Li annal waqta karena sak temene waktune salat iku laha kedue ulang. Wa zaniyatu hale utawi salat yang kedua yakni asar utawa napa? Isya. Iku tabi amanut apa saniyah laha maring ulang. Niki berbicara tentang jamak takdim. Jadi ngumpulake sholat niku dereng kepanggih Pak Refai 174 dereng niki sing padha kitabe delok kaya kesasar sampean delok sing padha ngilu getoke ngono ya. Ah ngono tek beda. Bicara jamak itu ngumpulake sholat dua menjadi satu waktu, dikenal dengan jamak takdim dan jamak takhir. Sing kena dijamak zuhur karo asar, isya karo maghrib. Saniki nek sholat yang kedua berarti asar didahulukan, makanya didahulukan dijokno dilakoni ning sholat waktune sholat zuhur. Utawa isya dijake dilakoni ing dalem wektune salat maghrib iku namanya jamak takdim. Nah, ketika kula jenengan melakukan jamak takdim niki ya lunga ning Surabaya terus wis masuk wektune maghrib kula jenengan salat maghrib sekaligus salat apa isya. Niku disyaratkan pada perkara pertama at-tertib. Harus tertib, harus teratur. Tidak boleh simpang siur. Maknanya tertib itu bebi ayat da'amil ula. Kita memulai dengan sholat yang pertama. Berarti sholat maghrib sih. Sholat maghrib sih nek wis rampung lagi napa sholat isya. Orang ora diwali. Iku nek jamak takdim. Kok iso ngono li anal waqta laha wa saniyah tapi ala. Mergo waktune sholat niku punyaan yang sholat yang pertama, waktune maghrib niku sing duweni ya sholat maghrib. Sholat isya niku manut sholat maghrib, mergo dilakoni dalam sholat waktune maghrib. Mula orang kena disiki wong manut kok disiki ra dadi gitu. Kaya dene makmum niku ora oleh disiki napa imam. Makmum kondisi imam ra dadi. Ya, makanya syaratnya makmum ini makmum kan tabik dong nggih. Syaratnya makmum kudu mengikuti imam. Orang itu di sini. Ini syaratnya sholat jamak takdim. Syaratnya sholat yang kedua katakan sholat isya tidak boleh dilakukan terlebih dahulu. Kudu sholat maghrib sih. Asani utai syarat yang kedua. Iku niatul jam'i niat jamak fil ula ing dalam sholat sing pertama. Wa mahalluha utai panggonan niat iku baina takbiri ing dalam antarane takbiratul ihram wa salamilan salam. Walakinna sholatu tapi nek utai sunah, walakinna sunnatu tapi nek utai sunai toluwe apike terus sunai iku ma'at taharrumi bareng karo takbiratul ihram.
Syarat yang kedua untuk jamak takdim harus niat jamak di sholat yang pertama. Ya, berarti nisbate pamane sholat duhur karo asar jamak takdim. Masuk waktunya sholat asar duhur, katakan jam 12. Terus kula jenengan sholat duhur sekaligus sholat asar. Disarankan ajab niatul jami fil ulang. Pada waktu nglakoni sholat duhur kudu niat jamak karo sholat asar. Nek pas sholat asar wajib, tapi nek pas sholat duhur wajib. Mula usolli fardhu duhri arba'a rakaatin wa masmu'an bil asri jam'at takdim. Kalau billahi ta'ala. Niku harus masmu'an bil asri jam'at takdim. Harus ada kata-kata itu. Sholli fardal maghribi majmu'an bil isya'i majmu'an bil isya'i nawat jam'at takdim. Ya. Lah saya kapan niat itu harus berlaku dilakukan baina takbir wa salam. Boleh. Sepenting salat wis mulai dan sebelum salam. Jadi umpamanya mau sampai wis kadung sholat duhur sebagaimana mestinya normal, usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati ada alillahi ta'ala. Kan sholat dapat niate normal. Sing penting durung salam. Nggih. Terus mantep kepengin jamak. Langsung mawon niat napa jamak boleh. Wa mahalluha baina takbir was sementing sadurunge salam kena diniati napa jamak ijazah. Ning tetep fasunah ma'at taharrum. Yang paling bagus sunahe tetap napa niat bareng takbiratul ihram. Dari awal sudah ada niatan. Ning seandainya tengah-tengah sholat kepengin jamak terus diniati jamak sah mboten? Sah. Boleh? Boleh. Enak to nggih? Gampang ya. Daripada ini muter-muter niki. Iki kok cerah paham, macam pakai nggih muter. Azani su apa khairun ora usah diomong, padha karo sing tes ngomong. Nyarep muter. Azani su utai sing nomor 3. Syarat yang ketiga, iku al-muwalatu berturut-turut. Terus menerus. Bainahuma ing dalam antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Bi allayatullah artinya kalian to ora suwe. Bainahuma ing dalam antara sholat yang pertama dan kedua opo faslun pemisah. Urfan ing dalam urfi. Jadi perhitungan agama urf. Fa intar mongko lamun suwe opo pemisah fasal. Walau bi'udrin senajan kelawan udur. Udur itu maknanya alasan yang dibenarkan agama. Contohnya udur itu mau kanaumi kaya dini turu. Wa ima'in lan ayam, maksud maknanya semaput. Wajib. Kalau ada kasus demikian mongko wajib. Apa takhirus sholati ngakhirake sholat asaniyati kang nomor pindu sholat yang kedua ila waktiha maring waktune saniyah. Iki syarat yang kedua. Napa ketiga al-muwalah bainahuma. Di antara dua sholat niku harus dilakukan. Dua sholat itu kudu dilakukan secara terus menerus berturut-turut, tidak boleh dijedai, orang yang dipisah. Bar sholat duhur, nek pancen niat jamak takdim, ojo nganti kesuwen misah. Harus mualah. Mula maksudnya mualah terus menerus berturut-turut bi allayatu ma bainahuma faslun urfan. Artinya tidak dipisah antara sholat duhur karo sholat asar dengan pemisahan yang cukup lama. Nah,
Pemisahan yang cukup lama, jeda yang cukup lama uruf niki napa? Cukup kanggo salat rong rakaat. Ngatakan apa 1 menit. Sampai nek salat rong rakaat 1 menit itu turah waktu kok kurang waktu. Turah. Bodoh ya, jemblit kayane salat 4 rakaat ya ora ono 5 menit. 4 menit ya ora ono. Sangaremen sak napa rakaate sak menit. Sangar. Iku narambe ngantuk ora ono. Kelas awake dhewe ya. Wis apalane bae yo kuliah Allah neh minna toyena wis. Sementing subhanallah pepisan ngadeg subhanallah. Sah ono tumak ninae. Wis katakan butuh waktu 1 menit untuk melakukan 2 rakaat. Berarti bar salam nglakoni salat zuhur salam nek pancen niat jamak ojo nganti dipisah melebihi 1 menit sebab lumrahe awake dhewe 1 menit iku cukup kanggo nglakoni napa 2 rakaat. Ngono ya. Mula fa'inta la walau bi udrin andai kata terpisah dengan lama fa'intola andekar sekarang kalau terpisah antara nih sholat duhur karo sholat asar sing wis dijamak takdim ngono mau sing syaratnya mualah pemisahannya kok suwe maknane muat untuk melakukan sholat 2 rakaat katakan sak menit gawe dhewe meskipun toh dengan udzur kayak dene turu bar sholat duhur 4 rakaat iki bahas jamak ora bahas kosor ya wis jamak ya. Bar assalamualaikum saking ngantuke mergo perjalanan terus turu sampai semenit. Lah ngono kuwi kan udzur terus nglanjutno salat napa? Asar krana maus niat jamak. Utawa krana ayat. Bar assalamualaikum ayat to semaput. Nah to diam. Duh lagi turute sampeyan kan diam. Muter-muter ra sadar memakan waktu katakan 1 menit. Kasus demikian wajib takhirus sholat asariyah ila waktiha. Maka sampean wajib mengakhirkan sholat yang kedua sampai pada waktunya. Maknanya jamak itu batal. Orang itu jamak. Jadi takhirus sholat asariyah ila waktiha, mengundur sholat yang kedua sampai pada waktunya. Jadi jamaknya batal. Orang sido jamak. Misalnya ngeten. Sholat duhur. Habisnya jam sholat duhur misalnya jam 3 nggih. Misalnya mau jam berapa? Kula jenengan sholat duhur wis mepet jam 3 kurang 5 menit. Cek punya waktu 5 menit. 5 menit ke sholat duhur katakan memakan waktu 2 menit. Ijek turang telung menit. Lah, ndelalah bersalam salat zuhur semaput sampai 1 menit. Utawa bersalam keturun misalnya. Iki kan udzur ya, meskipun udzur kok meneh ora udzur. Sampai memakan 1 menit. Ijek 2 menit jane nek salat cukup. Kalau sudah terpisah 1 menit, katakan mergo cukup kanggo lakoni 2 rakaat. Waktu jane 2 menit iku mau ora kena kok gawe salat asar. Ya. Salat asare kudu engko nek wis manjing wektu asar. Dadi ada ora napa jamak takdim nek. Paham ya? Wajib takhirus napa salat asarnya ilawat. Ya ini jam 12. Jam 12 jamak takdim terus terpisah karena semaput atau karena apa lah dipisah orang dek sholat nopo asar yo wis engko oleh sholat asar yo nek wis manjing wektune asar lah nek kowe kok kepengin jamak meneh yo nopo baleni dari awal sholat dulu nek kok sregep teman sholat ya rasa-rasa kayaknya bulan baleni nama sholat. Yes itulah solusinya kayak gitu ya.
Wa tadur lan bahaya, tegese bisa membatalkan sholat. Bahaya berarti membatalkan sholat. Apa sholatu sholat? Bainahuma ing dalam antarane ula lan saniyah walau ratiban senajan toh iku sholat rawatib. Fala tu sholat maka ora kena den sholati apa nafilatu sholat sunah. Bainahuma ing dalam antarane ula lan saniyah. Ketika ula berarti napa sholat zuhur utawa maghrib, saniyah isya utawa napa asar. Bal ba'dahuma balik ing dalem sakwise zuhur lan asar. Saiki nek ana kasus ngene, wa tadur sholat bainahuma walau ratibatan. Sholat bisa berbahaya, maknanya iso batal. Sholat jamak takdim nggih. Kalau bainahuma walau ratibatan, di antara dua sholat iku mau terpisah meskipun apa oleh sholat rawatib. Oleh sebab itu fala tu sholat an-nafilah bainahuma bal ba'dahuma. Sholat sunnah rawatib atau tidaknya tidak boleh dilakukan di antara dua sholat yang telah dijamak takdim. Bal ba'dahuma, akan tapi harus setelahnya. Jadi misalnya bersalam sholat dulu jelas niat jamak takdim. Niku ora kena dadak qobliyah. Ba'di wah bersalam terus sholli sunatan zuhri ba'diyah. Malah batal napa jama'i gitu nggih. Ndak usah kayak gitu. Ndi mau. Jadi nek wis apapun bentuknya sholat sunnah dilakukan di antara dua sholat yang telah dijamak takdim, niku bisa merusak hukum jamaah. Oleh sebab itu nek kepeng lakoni sholat sunnah ya sakwise rampung. Jadi misalnya mau wis biasa sholat ba'diyah, qobliyah. Salat zuhur, kepengin ba'diyah. Ya. Niku carane piye? Nek kok lakoni setelah salam zuhur, kok terus lagi salat asar, mergo jamak takdim malah batal. Carane bersalam salat zuhur, ngadeg nek lakoni salat asar. Engko nek lakoni ba'diyah zuhur, ba'diyah asar ora kok. Lah, lek lakoni ba'diyah zuhur ning nggon wektu asar niku sebab qadhaan. Sebab salat sunah rawatib, salat sunah yang biasakan katakan rawatib niku sunah diqadhani. Nah, termasuk boleh itu menjadi sebab napa mengqadhai salat napa melakukan salat setelah salat asar sing jate ora oleh dengan alasan termasuk napa qadha. Oleh ya. Di salat zuhur salam lanjutkan salat asar. Nek wis biasa salat ba'diyah yaiku engko qadha ba'diyah zuhur. Ada wala yadurru lan ora bahaya apa al-faslu pemisah bainahuma ing dalam antara salat ula lan saniyah bi qamatil lan qamat wala tayammumin lan ora bahaya kelawan dipisah kelawan tayamum. Kalau pemisahan itu tadi dengan qamat dan tayamum tidak jadi masalah. Berarti oleh bersalat zuhur jamak takdim salam qamat arang lakoni sholat asar. Ana misah boleh. Utawa tayamum. Mergo salate cuma tayamum ora ana bayi lah atau loro. Sholat zuhur jamak takdim karo asar. Bersalam mestine kudu tayamum. Kudu mergo tayamum mbok kena nglakoni sholat fardhu siji. Jadi hal yang harus dipenuhi. Makanya kalau pemisah di antara sholat zuhur dan asar yang telah dijamak takdim itu berupa qomat dan tayamum tidak jadi masalah. Qomat memang anjuran ya, anjuran ba'da napa qabla shalah iqamati shalah. Tayamum memang syarat bagi orang yang bertayamum untuk setiap waktunya bertayamum. Selain itu membatalkan hukum jamak takdim standar. Ar-rabi'u
utawi syarat yang keempat iku dawamu safari langgenge lungane wong ila aktisania maring ketetepane to lakoni sholat yang kedua. Falau aqama mongko lamun wis mungkin sapa wong musafir qablahu ing dalem sadurunge aktisania fala jam'a mongko ora jamak iku maujud li zawali sabab karena ilangi sebab jamak yaitu napa musafir safar. Syarat yang keempat untuk jamak takdim dawa musafarihi ila aktisania. Jadi senantiasa dalam kondisi bepergian dawa musafarihi, terus dalam kondisi bepergian sampai melakukan sholat yang kedua. Nah, kalau aqama qablahu fala jam'ali sawa li zawali sabab. Kalau orang yang bepergian itu sudah sampai pada tujuan di mana ia niat mukim sebelum melakukan sholat yang kedua, maka hukum jamaknya hilang karena yang menyebabkan diperbolehkan jamak sudah hilang, yaitu safar. Misalnya kalau jenengan lunga ning Rembah niat mukim bon lah. Terus dalam kendaraan sholat, katakan ngapain nonton ya, sholat sebelum sampai Ka'bah atau ke Pekalongan, sebelum sampai ke Pekalongan, maka sholat yang kedua berarti sholat asar sudah kita lakukan, nonton ya, supaya apa? Benar-benar kumpul antara udzur karo jamak. Udzur safar kita diperbolehkan jamak mergo safar, mergo bepergian perjalanan. Nek wis sampai tujuan Pekalongan safari wis ora. Karena Pekalongan tempat kita tuju untuk bermukim, sehingga hukum jamak pun lenyap hilang. Jadi saat durunge menginjakkan kaki di Pekalongan kita sudah harus melakukan sholat yang kedua, yakni napa sholat asar. Misalnya meskipun turah waktu, katakan jamak takdim sholat zuhur be asar jam 1 kita sudah melakukan penginjakan kaki di Pekalongan, tekan Pekalongan. Jadi durung kentekan waktu sholat zuhur, ya, durung kentekan sholat zuhur. Nek awake dhewe wis ora safar meneh, sudah sampai pada tujuan untuk bermukim. Nah, kasus semacam ini maka sebelum meskipun cek duwe wektu akeh, tapi awake dhewe niku lho ya, awake dhewe sadurunge asar iku cek duwe wektu akeh ning wis tekan Pekalongan, tetap sebelum melakukan tumandang gawe meskipun toh baru takbiratul ihram untuk melakukan salat asar, maka jamak takdim kita gugur. Nah, nanti berarti napa carane salat asar dilakukan normal. Ngenteni wektune asar. Terus berarti mboten mengulangi dhuwur meneh to. Ya mboten. Yang bermasalah yang kedua nanti. Wa yustaratu lan disyaratake li jam'i takhiri kanggone salat jamak takhir. Apa syartone syarat loro? Sekarang kalau jamak takhir, jamak sing mundur, maknane salat zuhur dilakoni ning wektune salat asar. Salat maghrib dilakoni ning salat wektune salat isya. Tapi bukan karena qodho, memang sengaja ya. Nek kula jenengan kan krana qodho. Niki bukan karena qodho. Memang disengaja karena alasan-alasan. Lah, syaratnya jamak takhir ngene iku mau. Jadi awake dhewe wis
salat maghrib manjing santai-santai ora salat gua tak lakoni jam 09.00 ya jam 09.00 sekalian salat isya boleh dengan dua syarat ini. Pertama, niatul jam'i niat jamak qabla khuruji waqti kula ing dalem sadurunge wektune salat sing enteke wektune salat sing pertama di zamanin kelawan mangsa ya sauhakan kamot apa zaman ha ing salat kula wa ina lamun ora niatul jam'i aso mongko maksiat sapa musafir tegese dosa wa kan lan ana sapa salatul ula iku qodaan statusé qodho. Syarat yang pertama harus niatul jam'i qabla khuruji waqti ula. Niat jamak sebelum waktune salat sing pertama niku entek. Nah, misalnya itu mau arep wis metu wis napa adzan maghrib. Awake dhewe luwih Pekalongan. Ono adzan maghrib. Jane niku nek medhun mobil pribadi iso-iso wae. Nek memang ora arep salat. Arep jamak napa takhir. Boleh napa boleh? Boleh, tapi niki harus niatul jam'i qabla khuruji waqti ula. Di zaman yasa'uha. Sebelum kehabisan waktu, maknanya sadurunge waktune salat maghrib itu entek kudu niat napa jamak di sini. Masih ada sisa waktu katakan untuk melakukan salat maghrib niku 3 menit. Berarti sebelum adzan isya ije ono minimal 3 menit, lambat-lambat 3 menit sebelum adzan isya kita sudah niat jamak takhir. Engko salat maghrib ku ata jamak takhir ning Pekalongan. Paham ya? Nanti niku. Tuh nek wis krungu adzan engko tak jamak takhir. Sampai bagus. Niku minimal paling orane napa sebelum kehabisan waktu untuk minimal paling ora kanggo cukup nglakoni salat maghrib mungkin jamak takhir maghrib. Berarti harus katakan 3 menit. Jam 7 kurang 3 menit awake dhewe pancen niat napa jamak takhir. Lah nek ora wa inna aso wa kana qadaan, nek ora diniati maksiat dosa awake dhewe. Nek ora niat jamak takhir ning perjalanan mau pergi ke Cirebon tekan Pekalongan wis maghrib. Ora salat, ora medun saka mobil golek masjid musala, melanjutkan gayane ku arep jamak takhir ning Brebes misalnya. Tapi ora kok niati. Lha iku aso dosa ning. Akhire salat maghrib ku ora jamak takhir meneh, statusnya jadi qadha. Nah niki qadha niku dosa. Dosa tapi lumayan, ijek gelem kok. Jadi mengeluarkan sholat dari waktunya niku dosa. Nah, wingi-wingi kan wis wonten dhisik nanti pinjul tobat nih. Pas ngaji bab kae. Dan qadha, iku selalu tobate. Nah, qadha niku napa dosa. Luwih dosa meneh nek ati kok ndoni dobel, gitu. Asani syarat yang kedua iku bako usafarihi tetep pelungane musafir ila akhiri saniyah maring akhire salat yang kedua. Falau aku mongko lamun mungkin sapa musafir fiha ing dalem saniyah salat yang kedua waqa'at mongko tumibo apa ulah salat yang pertama iku qadaan qadha. Wala isma bau bedane qadha ning kene ora kaya qadha ning dhuwur mau. Nek qadha ning dhuwur mau dosa, nek qadha ning kene ora. Wala isma lan ora ana dosa iku mujud. Kanggone mo. Li ana krosa temne ora iku tabi'atul manut disaniyati maring salat yang kedua. Fil adai dalam hukum ada. Nekani salat ing dalam waktune fil udri karena udur. Fa taklil
aja dimangani ing dalem malah ra paham krana napa udzur. Wa qazana teman-teman ilang apa udzur qabla tamamiha ing dalem sadurunge sempurnane ulah. Sadurunge sempurnane saniyah. Yang kedua, syarat yang kedua untuk jamak takhir baqa'u safari ila akhiris saniyah. Tetapnya bepergian, status bepergian sampai salam sholat yang kedua. Akhir berarti selesai aliyah salam. Jadi untuk jamak takhir misalnya napa dhuwur karo asar. Oh wis masuk salat dhuwur ora salat tak niati jamak takhir. Engko tak niati napa talakoni ning wektu asar bareng asar. Niki syaratnya harus baqa'u safar ila akhir saniyah sampai sholat asarnya tidak kehabisan waktu, betul ya. Jadi sampean ijek ning perjalanan sampai salam sholat asar. Lah wis sholat zuhur ijek perjalanan, mau numpak kapal. Sholat zuhur ning perjalanan ambil itu perjalanan. Sholat asar takbir ijek ning perjalanan. Rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3. Delah rakaat 4 tekan 7 tujuan. Nah, iku wis batal. Batal jamaah. Iku baqa'u safari ila akhir maneh sampai kamu salam untuk sholat asarmu atau sholat isyamu, kamu masih dalam bepergian, belum sampai tujuan rumah atau mungkin tempat mungkin. Mula fala aqama fiha waqat aqula qadaan wala isma. Kalau wong itu durung rampung sholat yang kedua, tapi dia wis sampai pada tempat tujuan untuk mungkin, maka sholat yang pertama jadi qadha. Ini waktu sholat. Sholat yang pertama jadi qadha ini waktu sholat. Ini tetap orang muda. Enggak, muda kan? Nah iya, muda kan? Nutup isin. Gaya. Jadi gini, kita harus diterangkan tenanan, wes percuma. Kita ngapa? Mudeng ya, mudah kata ini nggih. Wis tuwa ini mudah kata repot. Penting mudah. Jadi ngeten kan. Baqa'u safari ila akhir sunnah. Katakan awake dhewe pengen salat ning Cirebon. Jamak takhir. Wah wis salat zuhur ada wah diniati. Wis niat, sah kan? Mau syaratnya niat. Engko tak jamak takhir. Berarti dilakoni ning wektu asar bareng karo asar. Terus melakukan sholat asar. Bar sholat asar niku falau niku kudune isane sah jamak takhir sadurunge tekan Cirebon. Nek pamang awake ben mukul Cirebon, kudu wis salam untuk sholat asar. Wis rampung sholat asar dadi. Lah saiki falau aqama fiha sadurunge sholat asar rampung kawake dhewe wis tekan Cirebon. Ngono ya. Falau aqama fiha iki awake dhewe tujuane katakan awake mondok sing takone iki to. Ambil mondok di Jogja, kan mungkin ning kono. Kepengen jamak takhir. Sadurunge tekan pondok Jogja. Kok wis rampung salat asare, sah jamak takhir. Tan begitu sampeyan wis tekan areal pondok. Lho, wis tekan napa? Katakan disane pondok. Sementara durung salam, yaitu patah atau rakaat katakan, kan waqa'at aqula qadha. Maka salatmu zuhur, salat zuhur ya, maka itu jadi qadha. Mau kan tujuannya jamak takhir. Berarti melakukan salat zuhur diundur dengan waktu asar. Keluar dari salat waktunya lagi. Lah nek keluar dari waktunya berarti normalnya niku kok qadha. Nek iki mergo jamak takhir.
Tapi jamak takhir tidak memenuhi syarat, akhirnya jadi kok kodho. Jadi sampeyan wis tekan pondok kok nggak napa? Nggak untuk rakaat keempat, belum nanti salam. Perkataan tahiyat akhir. Berarti sampeyan sholat asar sah. Ada hukum jamak takhir hilang. Akhirnya yang kedua, sholat yang pertama duhur mau napa jadi kodho. Status jamak takhir hilang. Ning kodho ngene iki ora dosa, ora kaya kodho yang pertama tadi. Nek kodho yang pertama kan jamak napa takhir niku mengulur-ulur waktu napa harus ada niat jamak sebelum waktunya napa kehabisan. Nek sampai kehabisan niku nanti dosa dan kodho. Nah, status kodhonya tetap membawa dosa. Nah, ini kodho ini betul. Kok iso ora dosa li annaha tabi'atu lisanya fi ada fil udri. Karena sholat yang pertama berarti sholat duhur niku manut maring sholat sing asar dalam status hukum adanya. Karena udur. Kan ngoten. Duhur di jamak takhir dilakoni nggo sholat asar. Niku krono udur, no perjalanan. Berarti meskipun sholat duhur niku dilakoni asar, niku ora kodho ning ada mergo manut napa asar. Wis ana niat jamak. Manut iku hukume melu sing dian ra ngono tetep. Manut iku hukume melu sing di misale ikram. Ikram dolanan kuwi mawon bener. Riki ora dolanan iki. Tapi mbok ngancani. Tetep wong tetep malah ngarep iki tetep pecandu game kaya dene napa ikram. Karena ning ngendi ngetutke ikram. Gitu lho ya. Niku wong manut kuwi padha karo sing di eno. Niki surat yang ngono. Niki sing diendhet kan asar katakan. Asar iku makan ada mergo dilakoni ing dalem bab tune. Sementara salat zuhur diundur. Keluar dari waktunya, tapi keluar dari waktunya karena undur. Napa bepergian yang kemudian diniati untuk dimelekno diikutkan kepada asar yang ada. Maka hukum zuhur meskipun keluar dari napa? Dari waktunya orang diarani kodok ning tetap diarani apa ada. Sehingga ketika ono kasus ngono mau, ketika ono kasus salat zuhur salat asar wis kehabisan waktu krana wis tekan tujuan, maka status zuhurnya niku kodok ning mergo ono proses sing jamak takhir, ari kodoknya tidak terbilang-bilang sebagai maksiat. Ora dosa. Paham ya? Nek paham mateng tenan. Ikram paham tak? Insyaallah ora yakin karo paham dhewe. Arep dipaham nyatane cek biyen ora paham kok piye. Isi buat. Lagi gambarannya salat teng kendaraan sih. Ya sebenarnya perjalanan kendaraan saya contohkan kan memudahkan tuh. Nah, biasanya kan ani yo apa? Biasanya nih cara wingi apa safina atau apa perahu. Yang atau kendaraan pribadi dia bisa toh. Nah, pancen ora tak niati medun di masjid. Tak niati jamak takhir. Wa yajuzu lan itu apa jamu takdimi nglakoni salat jamak takdim lan takhiri ora jamak takhir fil matori karena udan. Awas fi ojo kabeh dimaknani indah kurang pengalaman nahune malah mubengmu mudah. Ora paham. Di ono fi takliyah ya. Maknanya apa? Krono. Boleh
melakukan jamak takdim bukan jamak takhir karena hujan. Jadi untuk jamak takdim niku udure loro. Nglakoni salat duhur salat asar ning salat nglakoni salat asar ning salat duhur. Itu yang memperbolehkan dua alasan. Tapi nek nglakoni salat duhur ning waktune salat asar, niku yang memperbolehkan hanya satu alasan. Niki diring. Nglakoni salat duhur ning salat asar berarti jamak takhir. Niku yang memperbolehkan hanya satu alasan. Napa? Bepergian jauh. Tapi nek nglakoni salat asar ning salat duhur utawa salat isya ning salat maghrib alias jamak maju, jamak takdim, niku penyebabnya dua. Safar tawilah, bepergian yang jauh, dua hujan. Ning udannya orang angger udan. Nah ini juga sementing kan kecek-kecek udan ya. Nah, kecek-kecek niku sing dicelak. Penting ono dua alasan. Ini kanggere wong keset-keset pas. Pas ngilmune wong keset. Ya sampeyan nek potongan keset kabeh iki di ngamalno iki ya. Wa yustaratu lan den syaratake lahu kedue jamak takdim. Jamak takdim sing krana udan apa surutun pira-pira syarat. Nah, nek bersalah makan enten 7. Nek wingi jamak takdim dhuwur wa yustaratu li jamak takdimi arba'atu surutin. Jamak takdim karena bepergian itu syaratnya papat. Dhuwure niku lho nggih. Wa yustaratu li jamak takdim arba'atu surut. Jamak takdim mana? Jamak takdim yang karena bepergian jauh niku harus memenuhi 4 syarat. 1 harus takdim, 2 niat jamak di sholat awal, 3 harus berturut-turut mangke dibahas, 4 harus dawamu safar ila akisa niat. Tapi nek jamak takdim niku karena udan niku harus memenuhi 7 syarat. Yes. Dikutuki. Tujuh syarat iku mau siji ayu jada. Yen to ditemu apa udan indan tahrimi nalikane takbiratul ihram bima kelawan salat sing pertama lan kedua. Pertama berarti napa? Zuhur utawa maghrib. Kedua berarti isya utawa napa? Asar ya. Wa inda salam lan den temu apa udan ing dalem nalikane salam. Salam minatullah saking sholat yang pertama berarti sholat asar utawa napa zuhur utawa maghrib. Wa bainahuma lan ing dalem antarane ditemu apa udan ing dalem antarane sholat ulangan saniyah. Dadi udan ora anggar udan. Udane sing gemerep. Tapi udan kadang terang, kadang udan, kadang terang, kadang udan kan ngoten. Udan itu gemerep. Nah, udan yang pertama harus disyaratkan ayyujada idza tahribina wa inda salam minallah wa bainahum. Iki nek dirutut kene langsung mawon kula terangake berurutan. Pertama, ketika takbiratul ihram. Katakan sholat jamak takdim napa zuhur karo asar. Udan gemerep. Nika jamaah ning iki ora ning omah lho, ora ning omah ya. Niku sore ngono. Arab jamaah ning masjid nyanyi. Arab lakurono gemerep. Niki kudune jamak takdime pas takbiratul ihram. Ayu jada ida takbir iman. Takbir sholat zuhur ya tiba udane. Takbir sholat asar ya tiba udane. Ngoten. Wa inda salam minallah. Pas salam sing sholat zuhur ijeu udan. Wa bainahuma salah-selane wektu sakwise salam saka sholat zuhur
takbiratul ihram ya udan ora terang. Jadi udan gemerot. Ya, udan gemerot. Katakan ini takbiratul ihram dhuwur. Posisi udan. Iki napa jamak krana udan. Allah sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin majmu'an bil asli taqdimi fardhu rakaat. Allahu akbar udan gemerot. Bar ngono maca Fatihah rampung ndelok terang. Padahal 4 rakaat. Apakah jadi masalah? Tidak. Kemudian kadang terang, kadang orang. Niki untuk balal ini rakaat pertama terang. Tidak jadi masalah sementing indah salam minal ulang. Pas salam sing dhuwur mau iku tiba udan meneh. Jadi balal ini sampai rampung untuk rakaat kedua, ketiga, keempat. Bahkan sampai tahiyat akhir innaka hamidun masih terang. Tapi pas assalamualaikum kudune udane assalamualaikum kok terang jaan ora dadi. Ora kena jamak tak tim kudune napa assalamualaikum di salat dhuwur niku tiba udane. Jadi iki ngirmune wong keset tapi rumi. Ya, ora angger. Terus bar salam kan udan meskipun bar takbiratul ihram dhuwur terang. Salam kudu dibodan. Bar salam kudune bainahuma. Bar salam assalamualaikum salat dhuwur ora terang. Sampai nglakoni takbiratul ihram salat asar ijek udan. Perkara bar takbiratul ihram asar maca Fatihah kok terang sampai salame asar tidak jadi masalah. Yang disyaratkan takbiratul ihram syaratkan hujan takbiratul ihram salat dhuwur, salame salat dhuwur, jeda waktu antarane salam salat dhuwur karo takbiratul ihram salat asar dan takbiratul ihram salat asar. Niku tok sing disyaratkan. Dadi pamane terang sementing telung perkara niki pasti bau udan. Paham ya? Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa antus sholat. Lan yen to den sholati apa asan yaitu sholat yang kedua jamaatan hari jamaah. Sholat yang kedua harus dilakukan secara jamaah. Berarti nek sholat dhuwur sejamaah takdim krana udan mau dilakoni dhewe tidak masalah. Tapi sholat asar kudu jamaah ada di mana? Nah, ini harus diperhatikan. Syarat yang ketiga, wa antakuna lain tono apa sholat iku bimusola ing dalam musola atau gon sholat baitin kang ado kulfan dalam rumpai. Katakan wong kene niku sholat ning masjid nyandono to ning makam bahasa nanti niku wis diitung ado nek perkara sholat gitu. Nek perkara sholat wong kene wong sholat ning makam legake niku wis ado. Perkara napa sholat. Nek perkara pacaran, perkara dolan tetep jejal dolan ngono lah kan. Tapi nek perkara sholat ngaji wis waduh ngaji nih lah. Repot. Ya niki urus ngoten iki. Nah, niku syarat selanjutnya sholat harus dilakukan di tempat yang jauh. Secara uruf katakan yang ngaran masjid Istiqomah. Syarat yang ketiga, jadi kudu sholat yang kedua maknanya sholat asar dilakukan berjamaah dan sholat ini kuninggon tempat yang jauh. Jadi sholat yang omah atau pulau sholat yang masjid mboten masuk kategori untuk jamak takdim karena udah ora sholat wis napa dan berat terus wae maghrib ora sholat dengan dalil jamak takdim. Padahal ning omah salate ya arep ning omah atau ning masjid kulon kono wae. Niku tidak dibenarkan. Syarat yang ketujuh, napa niku 4 ya. 1, 2, 3, 4. Syarat yang 4 wa yata'adza lan tampa lara sapa wong bil matori sebab dan fitoriki ing dalem dalane wong.
Dan di dalam perjalanan menuju tempat sholat yang jauh, katakan Masjid Istiqomah Ngarang, niku bisa mendapatkan kesengsaraan, mbok krana kudanan, mbok krana becok dalane. Nek nggo mobil, mobil kan wis ora ya tak ada bil motor gitu. Mbok soalnya nanti nggo mobil ora bakal kudanan. Ini wis ora masuk jam udur diperbolehkan jamak takdim dengan sebab udah. Jadi misalnya gue sepeda motor, gue kan cek udanan ya tak ada. Sholat nengaran, awal ini gue sepeda motor, udah gemrot, cek itu nawa jamak takdim. Tapi mobil wis orang udanan atau kolorong gitu ya. Buat tartibu syarat yang ke berapa berarti? Siji, loro, telu, papat, lima. Ji, ro, lu, papat. Syarat kelima tertib, berarti nglakoni sholat dursik lagi sholat asar. Syarat yang keenam waniyatul jam'i fil ulang, harus ada niat jamak di dalam sholat yang pertama. Ya mau berarti sholli fardul duhri arba'atin masmu'an bil asri, jamak takdimi, jamak takhiri fardul ta'ala. Wa antum yasar yang ketujuh, yang keenam, judul 6 niku poin selanjutnya niku diniati apa jamaah kudu niat jamaah. Nanti sholatnya harus niat jamaah, tidak boleh munfarid dewe-dewean. Syarat yang selanjutnya wa an la yatakhawar lan ora kena ngeri sapa al makmum bil ihram lan takbiratul ihram an taharru min imam saking takbiratul ihram imam. Makmum tidak boleh tertinggal oleh takbiratul ihram imam. Jadi imam sekali takbiratul ihram, kita makmum juga mengikuti takbiratul ihram. Orang ojo ngasih imam wis masuk dalam bacaan Fatihah apa meneh 2 ayat 3 ayat ke atas baru takbiratul ihram. Tidak jadi udur untuk jamak takhir karena udah. Mungkin paham manfaat barokah al-Fatihah.